السلام عليكم ورحمة الله. في إطار استعدادات في الفروض المحروسة ديال الدورة الثانية لي دوفوار سيرفيي دوزيام سيمستر. غنقترح لكم اليوم واحد النموذج ديال الفرد الأول ديال الدورة الثانية، بريمير دوفوار سيرفيي ديال بريمير اني كوليجيال بيوف bien sûr. Donc on va commencer avec le premier exercice. Exercice 1. Première question, développer et simplifier. Donc tout simplement, انشر وبسط. راكم عارفين A est égal à 2 facteur de x plus 3. A est égal à 2 facteur de x plus 3. C'est égal. Donc غنضرب 2 fois x plus غنضرب 2 fois 3. C'est égal. 2 fois x. ملي كيكون برودوي عندي اونتر ان نومبر او اي لاتر كنقدر نحيد هذاك لو سامبل ديال الملتيبليكاسيون، غندير 2 اكس تو سامبلومون. كندير لو نومبر هو الاول ديما، ندير 2 اكس ما نديرش اكس 2 بلس. ولكن ملي كيكون نومبر مضروب في نومبر ما نقدرش نحيد هذا، خصني ندير لوبيراسيون 2 فوا 3 صافي 6. دونك بي موان 3 فاكتور دو اكس موان 1 دومي، موان 3 فاكتور دو اكس موان 1 دومي لا ميم شوز. دونك غنضرب موان 3 فوا اكس، هنا عندي موان 3 هنا عندي موان، هنا عندي موان، دونك هنا عندي غتولي عندي بلس موان 3 فوا موان 1 دومي. طونسيون دونك كما قلنا البرودوي اونتر ان نومبر او اي لاتر كنحيد هذاك السامبل، كتولي عندي موان 3 اكس تو سامبلومون. دونك هنا عندي موان 3 فوا موان 1، دونك غيكون عندي بوزيتيف. موان 3 فوا موان 1 دومي صافي 3 فوا 1 صافي 3 et 1 fois 2 ça fait 2, ça fait 3 sur 2. C'est une fraction. C'est 2x, x moins 2. C'est 2x, x moins 2. Donc c'est égal 2x fois x moins 2x fois 2. Donc ici on a 2x fois x. ما نقدرش نحيد هنايا البرودوي، داكور، لأن عندي هنا x وهنا عندي x. خصني ضروري ندير هاد البرودوي هذا، حيت x هنا لا دخل هنا كي سو رابيت. Donc x fois x ça fait x carré. 2 fois 1 ça fait 2, ça fait 2x carré. Moins la même chose هنايا. Donc le nombre هذا خصو نضربه في هذا، تولي عندي moins 4x. Le seul cas اللي كنحيد فيه هذاك لو سامبل ديال البرودوي قلنا هو ملي كيكون عندي ان نومبر افيك اون لاتر، اون لاتر، داكور. ان نومبر هنا عندي ما عنديش هنا ان نومبر، عندي هنا ان نومبر افيك اون لاتر مضروب في اون لاتر، دونك هنا ما عنديش الحق نحيد البرودوي هنايا. On passe x plus 2, x plus 1. X plus 2, x plus 1. Je vais développer x fois x, ça fait x carré, tout simplement. X fois 1, ça fait x. 2 fois x, 2x. 2 fois 1, ça fait 2. Ça fait x carré. X plus 2x. X plus 2x, ça fait 3x. Plus 2. On passe. E, x plus 1, x moins 2. Pareil بحال هادي. Donc x fois x ça fait x carré. X fois moins 2 ça fait moins 2x. 1 fois x ça fait x. Et 1 fois moins 2 ça fait moins 2. غنجمع هاد x مع هاد x bien sûr. Moins 2x plus x. Donc j'ai moins 2x plus x. Donc ça fait moins x. Moins 2 plus x. Le signe, bien sûr, celui de plus grand, les rois 2, donc on est négatif. On dit la différence, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Mais quand on dit moins 1, x, quand on dit tout simplement moins x, plus, moins 2. On passe, on a une identité remarquable, x plus 2, le tout au carré. Première identité remarquable, comme je vois, ça fait x carré, plus 2 fois x fois 2, plus 2 au carré. Ça fait x carré. 2 fois x fois 2. Le nombre fois le nombre, ça fait 4x. Plus 2 au carré, ça fait 4. On passe à la deuxième question. Factoriser. 3x plus 9y. دونك هنايا كنشوف لو نومبر 3 9، دونك 9 هي 3 فوا 3، دونك نقدر نفاكتوريزي ب 3. هنا اكس هنا ايكغيك، دونك لا لاتر ما عندي باش نفاكتوريزي، دونك غنفاكتوريزي بلو نومبر 3 فاكتور دو اكس بلس 3 زيكغيك.
B. 5x moins 15. La même chose, il y a 5x moins 5 fois 3. Donc, on factorise 5. Facteur commun. 5 facteur de x moins 3. 5 facteur de x moins 5 3 moins 3. AB moins 3P. Donc, عندي هنا B كتعاود هنايا B و B هنا فاكتور كمان. دونك جو في فاكتوريزي باغ B. فاكتور إلا حيت B غتبقى ليا A. عندي موان ندير موان. إلا حيت B غتبقى ليا 3. تو سامبلومون. 5 فاكتور دو x moins 1 moins 3 فاكتور دو x moins 1. دونك عندي هنا x moins 1 وهنا x moins 1. دونك je vais factoriser tout simplement par x moins 1. إلا حيت x moins 1 من هنا غتبقى عندي 5. وإلا حيت x moins 1 من هنا غتبقى عندي moins 3. و 5 moins 3 هي 2. ندير 2 فاكتور دو x moins 1 tout simplement. هادي هي d. Alors on passe à l'exercice 2. Première question, résoudre les équations suivantes. 3x est égal à 6. 3x est égal à 6. Donc, je vais dire. Donc, on a 3 fois. Donc, on va dire 3x qui divise le nombre. Donc, 6 qui divise 3. J'ai divisé les deux membres de l'égalité par le même nombre. Donc, je vais simplifier par 3, 3. Il me reste un x est égal à 6 sur 3, ça fait 2. Si je remplace un x par 2, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, c'est juste. Donc, 2 est solution de cette équation. X moins 9 est égal à 11. X moins 9 est égal à 11. عندي هنا moins 9. عندها l'autre membre, dans le طرف الثاني. Donc, puisqu'elle est négative, donc elle va être positive. Donc, on dirait x est égal à 11 plus 9. X est égal à 11 plus 9, ça fait 20. Donc, 20 est solution de cette équation. Alors, on passe. X plus 1,5 est égal à moins 3. X plus 1,5 est égal à moins 3. Donc, X est égal à moins 3. 1,5 positif, rentré à l'autre membre, tout le négatif. X est égal à moins 4,5. Donc, moins 4,5 est la solution de cette équation. 3x moins 8, x plus 12. 3x moins 8, x plus 12. Donc, on a x entre le premier membre, on a moins x. 12, on a plus 8. 3x moins x, ça fait 2x. 12 plus 8, ça fait 20. Donc, on a نقسم هذه على 2 وهذا نقسم على 2. علاش؟ باش تبقى عندي هنا عاد x. Donc, je vais simplifier هنا 2 par 2. غتبقى عندي x. X est égal à 20 sur 2 qui est égal à 10. 10 est solution de cette équation. Alors, on passe au problème. Je fais le problème. Aïcha et Ahmed pèsent ensemble 137 kg. Aïcha et Ahmed بجوجهم إلا وزناهم بجوج المجموع ديالهم غنلقاو فيهم 137 كيلو. ولكن شحال كل واحد؟ هادشي اللي خصنا نعرفو. أحمد واللي هو غاسون غيكون تقل من عائشة à 11 كيلو دو بليس كعائشة. تقل من عائشة ب 11 كيلو. Quel est le poids d'Aïcha et celui d'Ahmed? Donc, choix de l'inconnu. Donc, on a Ahmed. Donc, on a Aïcha. Donc, soit X, le poids d'Aïcha. Donc, le poids d'Ahmed, شحال غيكون؟ قلنا أحمد تقل من عائشة ب 11 كيلو. Donc x plus 11. إلا كانت مثلا عائشة عندها 11 كيلو مثلا باردون 15 كيلو. دونك أحمد غتكون فيه 15 كيلو بلس 11 صافي 26 كيلو. إلا كانت عائشة مثلا فيها 20 كيلو أحمد غتكون فيه 20 كيلو بلس 11 صافي 31 كيلو. داكوغ. دونك هنا أحمد غيكون عنده x plus 11 et le poids de Ahmed. Donc, mise en équation. كيفاش غنديرو هاد l'équation؟
قلنا لو توتال ديالهم بجوج 137. دونك غندير اكس اللي هو البوا ديال عيشه بلس اكس بلس 11 اللي هو البوا ديال بجوجهم 137 كيلو. دونك ها ليكواسيون ديالنا اون فا ريزودر هاد ليكواسيون. دونك غتولي عندي اكس بلس 11 صافي 137. قلنا الا لقينا اكس، الا لقينا البوا ديال عيشه راه غنلقاو البوا ديال احمد غنزيدو ليه 11. دونك اكس بلس اكس صافي 2 اكس بلس 11 صافي 137. ستادير 2 اكس غتولي عندنا ايكواسيون عاديه 137 moins 11. Donc 2x est égal à 6, 126. X est égal à 126 sur 2, qui est égal à 63 kg, bien sûr. Donc Aïcha, elle pèse 63 kg. Donc Ahmed pèse 63 plus 11, qui est égal à 74. Donc vérification. Aïcha pèse 63 kg. Et Ahmed pèse 63 plus 11, ça fait 74. Ou là, درنا 63 plus 74, خصنا نلقاو لو توتال اللي هو اللي عطاونا هو 137. 3 plus 4, ça fait 7. 6 plus 7, ça fait 13. Donc c'est bon. 137, donc c'est juste. Donc il nous reste dernier exercice. Exercice 3. Donc AB est un segment de longueur 5 cm et au un point à l'extérieur de ce segment. On a AB ou on a O, donc on a O. M, le symétrique du point A par rapport à O. Symétrie centrale. M, le symétrique du point A par rapport à O. Zama O, هو le milieu du segment MA. Bien sûr, tu m'as comme le bercar. Ça de la distance, qu'on regarde la distance. هذه هو M. Ou N, le symétrique du point P par rapport à O. Donc la même chose هنايا. Donc on a تكون هذه كدا هذه. Donc on a M, on a N. Donc première question. Construire la figure, déjà fait. Déterminer le symétrique du segment AB par rapport à O. Le symétrique du segment AB. Donc le symétrique de A par rapport à O est M et le symétrique de B par rapport à O est N. Donc le symétrique du segment AB est MN. Donc le symétrique du segment AB est MN, tout simplement. Montre que MN est égal à 5 cm. Troisième question. On a AB est égal à 5 cm, d'après les données. Et puisque la symétrie centrale conserve la distance, donc, et les symétriques de AB et MN, donc, la distance du segment MN est égale à 5 cm. Et comme la symétrie centrale تماثل المركزي conserve la distance, donc MN est égal à 5 cm. Montre que AB est parallèle à MN. La dernière question. Montre que AB est parallèle à MN. Donc on a un H. On a un AB, on a parallèle à donc on a O le milieu du segment AM et on a M il est symétrique de A par rapport à O. Donc on a la distance,
B le symétrique de n par rapport à A. Donc هاد لا ديستونس قد هاد لا ديستونس. دونك إلا اخترنا هنايا غنلقاو سي ان بارالوغرام. علاش؟ لأن لي دياغونال ديالو اون لو ميم ميليو. داكور، هاد دياغونال مع دياغونال اون لو ميم ميليو. Et puisque NM ou bien ABMN est un parallélogramme, donc NM ou AB sont parallèles. ونقدروا نقولوا عاوتاني AN ou BM تا هما parallèles. Donc AB est parallèle à MN. علاش؟ حيت AM car AM et BN ont le même milieu, se coupent en un même point. ملي كيكونوا لي دياغونال دان كوادراتار عندهم لو ميم ميليو، دونك كنقولوا ان هذاك الكوادراتار هذاك الرباعي ايت ان بارالوغرام، هو متوازي الاضلاع. se coupe en même point. se coupe en un même point. D'accord, voilà. C'est-à-dire ABMN est un parallélogramme. AB اللي بغينا نزيدو عاوتاني MN est un parallélogramme متوازي الأضلاع. دونك شكرا على تبعكم لهذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.